Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो सामान को गोटे सुंदर समय देइछथि ताको सानिध्य मध्य आसीबा पाई से प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु को दास भाବରେ आपन समस्त को ख्रीष्टियन नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। प्रभु प्रत्येक को बाहुबल आशीर्वाद करंतु आउ ए युव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम रे शेष संध्या अटे आउ मैं प्रसंग पदन नै कथावार्ता होछु आउ यहाँ जेतु शेष संध्या अटे तो वाक्य रु मो गोटे भिन्न प्रश्न करी आपन सहित कथा हेबा पई चाहे मु जाने ना द्वितीय थर केबे आसी हेबो कि नाही कोन आमे जानि ना कारण जगतर परिस्थिति दिन को दिन बदलुछि आउ मंडली रहिबा मध्य कष्टकर हो जाउछि। आगामी समय मंडली आउ केते दिन रहिबो आमे जानि ना मु गतकाली गोटे पद आमे पढि ध्यान आरंभ करिथिलु संध्या समय प्रथम करंथियो 14 पर्व 8 पद पढ़िबे पुनितरे पुनी तुरी जदि अस्पष्ट ध्वनि करे तेबे कारण युद्ध पाई गोटे तुरी गोटे फुका जाए प्रस्तुत पाई गोटे तुरी फुका जाए आउ एटा प्रहरीर काम अटे जे लोक मान को से सजाग करिवो लोक मान को जागृत करिवो आ प्रभु मान को गोटे प्रहरीर कर्म देइछथि मंडलीर विश्वासी मानकर प्रहरी कर्म करिबा पाए प्रभु मान को एही दायित्व देइछथि। और जब आपण देखिबे जिहिजी का पुस्तक तार 33 पर्व 6 और 7 पद मात्र से प्रहरी जेबे खड्ग आसीबार देखि तुरी न बजाए पुणी लोक माने सचेतन न होती आउ खड्ग आसी सेमानक मध्यरु कोनसी लोक को संहार करे तेबे से निज अधर्म रे संहारित हैला मात्र आम्बे तार रक्तर परिशोध सेही प्रहरीर हस्तरु नेबा एही रूपे हे मनुष्य संतान आम्बे तुमको इस्राएल वंशर प्रहरी करी नियुक्त करियाछु एतु तुम्बे आम्भ मुखरु वाक्य सुनी आम्भ पक्षरु सेमानकु सचेतन करो। इति कोन लेखा जाउछि जे जदि प्रहरी तुरी ठीक रे फुकिला नै आ लोक माने चली गले मरि गले तार दंड से पाइबनी तार दंड के पाइबो ए तुरी स्पष्ट न फुकिबा यदि तुरी शब्द कला परे भी यदि से परिवर्तन हो नहीं तार दंड से भोगिबो किंतु यदि प्रहरी यदि तुरी ध्वनि स्पष्ट करिबो लोक माने केते जागृत आपण यदि से 2 पद 3 पद उडा पढिबा देखि पारिबा तुमको प्रहरी करी नियुक्त करिछु तुमे तुरी बजा तुमे सचेतन करो प्रिय भाई बोली माने आमानकर कार्य कोन अटे आमानकर कार्य आमानकर दायित्व होछि लोक मान को सचेतन करे लोक मान को जागृत करे ए प्रकार को घड़ी सती मुहूर्त रहिछु जे मंडली को आ ख्रिस्टियन संप्रदाय को जदि देखिबे अजागृतता बेसी देखा जाଉଛି आमे सब भलरे जानिछु आमे जो अवस्था रे अछु ए अवस्था रे केने भी जाई हबो तो स्वर्ग को जाई हबो आपण मीटिंग जाई पारिबे सभा समिति को जाई पारिबे आपण को सम्मेलन रे बड़ सभा को जाई पारिबे अमेरिका जाई पारिबे इंग्लैंड जाई पारिबे स्वर्ग को जाई पारिबे आमान तो जीवन रे एपरि अनेक पाप लुकायित भाव अछि हमर हृदय अवस्था केमति से कोड पढुतिले 21:2 कोन कहतिले परमेश्वर कोन करंती अंतःकरण को तोलंती आपण केते सुना पेदी जल्दी सेडा से सुना के तुल बसे किंतु कोन तोलंती परमेश्वर अंतःकरण को तोलंती आज हम वाक्य सुनिबा समय रे हमें सतर्क हेबा दरकार हमें जागृत हेबा दरकार अब विशेष करी हमें प्रचार कले जे लोक माने जागृत हेबे सेंति भी नहीं सुनिला परे लोक जेंति को सेंति भी थांदा मत भी दिले कोन हिथिबो
मोर स्त्री भल नहीं बोले और स्त्री को रखली मु की भूल कली मोर स्वामी पचारो नहीं बोले मोर स्वामी को मुई बोली मुई की भूल कली यदि मोर स्वामी पचारे छत घर जाई अनेक जगह में देख आश्चर्य होची जे दुईटा स्त्री थिबा कोई पालन होची केमती होची मुई भी तार विश्वासी धन्य आज से पास्टर भी धन्य आश्चर्य लागते और प्रिय भाई भौणी माने मु बहुत वर्ष ध्यान करी देखुची आगो मंडली बाहर व्यभिचार थिला पर मंडली भितर व्यभिचार बसला एबे से मंडली में कोठी चली दीची बेदी को भारी आस्ती व्यभिचार कोठी थिला मंडली बाहर मंडली भितर व्यभिचार नथिबो व्यभिचारी मानक पाई मंडली स्थान नाही से व्यभिचार केते बेले धीरे 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 झरका की कबाट बाटे से पसी करी चल के पस दीची एबे चत्र कोडी पलासी पुलपिट को बेदी को बोले आस्ते एबे व्यभिचार का के देखला मुई कली देखला एक स्टोरी कोड एते स्टोरी नहीं के देखला के कोला मुई कली के कोला एते स्टोरी नहीं कलु की नहीं तोर बाप भी जानि छु मोर बाप भी जानि छु प्रिय भाई बने माने एबे आमे भूल भाल करी लोक मान को भोपा कोने दी हो किंतु से दिन कोन हो आपन का हिसाब आपन का दे मोर हिसाब नहीं दे एबे डी प्रचार कर जदि आपन मन को भोपा कोने पड़े छी से दिन धरा धरा पड़े छी प्रभु कर पागल के खुशी कर माने एटी भी लोक माने दंड पाउ देव देखु एटी थाना बाबू को पैसा दे करी एटी कोर्ट रे पैसा दे करी पुलिस को पैसा दे वकील को पैसा दे साखी को डराई करी तुमे जिणी जाई पारिबो एबे गावन को भी देखिबे नै कि जो धनी लोक भूल काम करे से ठीक एतने पैसा अछि से लोक को पैसा देबो से डोलिया खाइबो से चादा देबो से बोलो से गरीब लोक कहलो से बोला से चाबी देबो नै तो से आगे पापी एबे कहलो पैसा द्वारे विचारो से गाँव में देखिबे गोटे कथा जा लोक बाग बेसी जीव न्याय तार बेगा जीव तार एबे आपण भूल भाल करी करी एबे आपण तो न्याय उल्टा पल्टा कर दिबा कारण धर्म स्थान रे भी अधर्म अछि अछि मोर प्रिय भाई बहन माने जदि गरीब लोकर भूल कर देला गरीब लोक सब मारी पड़बे तन जदि धनी लोक कहला ओ इहे मो जब रे जो पिला माने संति कर आमे काई कि प्रभु देखबे आमे के विचार करबा पाई ताको विचार करबा तो मैं के नहीं से गरीब लोक को विचार करबा को गरीब लोकर पिला मत पिले मत धनी लोकर पिला मत पिले बोले फैशन कौन एबे उल्टा पल्टा चली हिसाब कहबो अभिशाप बराबर रोमियो 14 पर्व 12 पद लिखले रोमियो 14 पर्व 12 पद अतएव आंब मानकर प्रत्येक जन को ईश्वरଙ୍କ सामने निज निजर हिसाब देबाक हेबो कौन लिखा अछि ईश्वरଙ୍କର सामने गार हिसाब देबे पड़ोसी लोग हिसाब नहीं स्वामी हिसाब स्त्री हिसाब नहीं निजर हिसाब निजे देबे देबे से आज कौन कहछु मु का को हिसाब देबार नहीं मते के हिसाब मागबा को हेबो नहीं पैसा हिसाब नहीं जीवन रो हिसाब नहीं ए जियो को पचार कोटी जाइथिलु लो मुई कोटी जीबी तुई के पचार बे मां पुनी पचार बाबू के तुई मां ही जो मां बोले था ए पुओ मेसा कोन करबो राती रात बुलुथिबो बाबू केतला कबा काउची दी थाकी ना मुई तो आबी केतला सोइबी ए ओवर ड्यूटी करबा जाउची जाना कमाने ने बारना फुटानी आता किछि एबे जे कमा कमी नहीं खाली बाबा को फुटानी देखो गोत्र बुढ़ा बाबा काम करथिबो ए भेड़िया पिला माने
ଏମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ବୋଲେ ଗାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିବେ ଆମ ଭାଷାରେ। କଣ ବୋଲି କହିବେ? କାମ ନାହିଁ ଧାମ ନାହିଁ ବେକାର ପଡିଥିବେ ଫାଲତୁ ଖାଇ ରହିଥିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିବେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେହ ଧରିଥିବେ, ବାପା ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିବ, ବାପା କାଠ ଆଣୁଥିବ, ବାପା ସିମେଣ୍ଟ ଆଣୁଥିବ, ବାପା ଗ୍ୟାସ ଆଣୁଥିବ, ବାପା ସବୁ ଏମାନେ ପରିବାର ବୋଲି କଣ ବୋଲି କହିବେ? ପରିବାର ପୁରା ଦୁସୁଛି, କଣ କଲା ପୁରା ଦୁସୁଛି ତ ବାଟେ ସାଥି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଲା, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତାଇ ରଖା କଣ ଏବେ ସୁଧୁରି ଯିବା ଟାଇମ। परमेश्वर सचेतन କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ବକ୍ତା ହିଁ ଆସିବି। ପଇସା ଦେଇ ଯେ ବକ୍ତା ହିଁ ଆସିବ ସେ କେବେ କହିପାରିବ ଆମେ ପଇସା ଦିଆ ବକ୍ତା ନେ ପଇସା ଖିଆ ବକ୍ତା। ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଡାକଲେ ଆଇବ ନହେଲେ ଆଇବ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ତୁରକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ଡାକ, ତୁରକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବ କି? ପଇସା ଦେଇପାରିବ କି? पर 3-4 भौणी कहले नहीं नहीं आमर सभारे आमर गाँव सभारे तुरुक आगे आसवार अच्छी। भौणी मान कथा नहीं आज्ञा आम कथा 3 जन भौणी आम सुना पुना बिकी देबू आज कमिटी वाला को देबू मत तुमको भरोसा करे तुम्हें न आइले आगे आमर गाँव सुधरब। मु कहली भौणी मान दया कर सुना सुनी बिकवा दरकार नहीं, प्रभु जेबे चाहिले आइबी नहले आम तो प्रभु को दास दास बोले कौन दास बोले बढ़िया सब कि निरंजन दास बोले बाप रे दास वंश कहीं बोला दास नहीं चाकर से दास को कौन बोले इंग्लिश से सर्वेंट बोलते हैं। सर्वेंट बोले कौन चाको प्रभु जा बोले जीव था बोले आमर किछ काम। मोर प्रिय भाई बहन माने टाइम आसीबो आपनको आपनकर हिसाब देबा को पड़बो। एबे कोन बादला बोले कहले लोक कोन बेले मुझे तो जाकर तो कुछ लोग को बोले के तुम ओ नहीं बेबी नहीं ओ ना भी ना प्रभु कौन कहते जी जी को गोटे कथा कहले 2 पर्व देखु जी जी को 2 पर्व देखिबे तार प्रथम पद 7 पद जाय पढ़ी पढ़ी जातो 2 पर्व 1-7 हां हाँ हाँ कौन लिखा था कि तुम्हें अपना चरण रे ठिया हुओ। मोर भाई बहन सुनतु प्रभु का सत कथा है जो दास निजर गरे ठिया हो निज गरे जे ठिया हो प्रभु दास रे तुम्हें अपना चरण रे लोक दया रे ठिया हो नहीं निजर चरण ठिया हुओ। आमे तुम संगे कथा कहिबा तबरे से कथा कहिबा बेले हां द्वितीय कथा कोन कि निजर चरण ठिया हबो आमे कथा हबो तापरे आत्मा प्रवेश प्रभु आत्मा प्रवेश करिवो तापरे हां हां मु सुनली हां पुलिस से मते कहिले हे मनुष्य संतान आमे इस्राएल संतान गणर निकट को जो माने आमर विद्रोह आचरण करि अछंती से विद्रोही गोष्ठी मान निकट को तुमको प्रेरण करूछु। से माने और सेमान पितृपुरुष माने आम विरुद्ध रे अपराध करि अछंती आज पर्यंत ही करू अछंती। हां से संतान माने केमती मुख निर्लज्ज माने सब कौन केमती मुख निर्लज्ज माने पाप काम कले भी निर्लज्ज मद पी करी निर्लज्ज पुड़िया खाई करी निर्लज्ज पास्टर को बात कह पाप बाबू नमस्कार मद पी दी करी आगा नमस्कार थरे जने लोक मद पी कर आसी ताकू प्रभु भक्ति बोली पालक को धरि बालक आज्ञा तमे प्रबंधक को से मद पियती हो ताकू दी लोग धरि आकु थियो काहे कि नाही प्रभु मत खाइला तर मंद अछि बालक आज्ञा लोग केमती देबी जदी तू आज देबो नाही कि पास्टर करथिबो मोरी गला कथा उठाई देखो लोग मान
ବାଳକ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସେବା କରି ଆସିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଗୌଡ଼ ଗୋଟେ ହେବାଟା ଭଲ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବି ସିନା ଏମାନଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ମୁଇଁ ହେବି ନାହିଁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେଲା ଟିକେ ମୋର କଥା ମାନିବେ ସିନା ତାଙ୍କର ଠେକା ବାଡ଼ି ମାରି ହେବ ସିନା ଏମାନଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ ଏମାନେ କଣ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୂର୍ଖ ଓ କଠିନ ଚିତ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ କଣ କହିବ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଡରବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି କହିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଡରବାର ନାହିଁ ବାସ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ ନ କହିଲେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ଡରବାର ତାପରେ କଣ ଲେଖେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ କି ବଂଶ ଏମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କି ବଂଶ ସେଟା ପଚାରନ୍ତୁ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ବଂଶ କଣ ମାନେ ଏମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ আমার বংশ কে নাই এটা আরো একটা বংশ কি বংশ বিদ্রোহী বংশ তোমার না লগাই কই দবা তোমার না কি না মোর না অঙ্ক কি বংশ বিদ্রোহী বংশ সেমানে বিদ্রোহী বংশ এনু শুনন্তু অবা ন শুনন্তু তথাপি সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଏମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାଇକରି କୁହ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ନିନିବି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର କଥା ନିନିବି ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବି ନାହିଁ ଜିଉଦୀ ଲୋକ ବି ନାହିଁ ସେ ତ ଅଣ ଜିଉଦୀ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଜାଣିକରି ଆକା ଜୀବନ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଇଁ ଯିବି ନାହିଁ ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଦିତ ହବ ହଉ ମୁଇଁ ଯାଇକରି କୋଉଠୁ ଶୁଣିବି ତର୍ଷୀଶରୁ ଶୁଣିବି କଣ ବୋଲି କରି 40 ଦିନ ପରେ ଖତମ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିନିବିକୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତିକା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ବିଚାରାଧୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ଏ ମାଇକ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ଶୁଣବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲି ମୁଇଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ନାହିଁ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ ଘରେ ବସିକରି ତତେ କାନ ଖାଲି ଟିଭି ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇଛି ସେଟା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାଇକ ଲଗାଇକରି ତତେ ମୁଇଁ କହୁଛି ସେଦିନ ବିଚାର ଭୟଙ୍କର ଥିବ କେବି କହିପାରିବନି ହେ ଯୀଶୁ ଭଗବାନ ତ ମୁଁ ତମକୁ ମାନୁ ନଥିଲି ଭଗବାନ ବୋଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ମଦୁଆ ଗଜେଇ ଖାଇକରି ବୁଲୁଥିଲୁ ବାକ କାହିଁ ଶୁଣୁନି କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ କାନ କଳି ଯେମିତି କାନ କଳିଆରେ କଣ୍ଟା କଳି ସେମାନେ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ କଣ୍ଟା ବାଜିବ ସେମାନେ ତତେ ଲାଗଲେ କଣ୍ଟା ତୁଇ ତାକୁ ଲାଗଲେ କଣ୍ଟା ସେମାନେ କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ କୋଉଠି ବାସ କରୁଛ କଙ୍କଡା ବିଛା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଙ୍କଡା ବିଛା କଣ କରିବ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ଇଏ କରି ସାମ୍ନା କିଛି କର ନମସ୍କାର ବଚାଣ କଣ କରିଥିବ ଟୁଚ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କଙ୍କଡା ବିଛା ସାମ୍ନାରେ ମାରିବ ନାହିଁ ସାମ୍ନାରେ କଣ କରିବ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଙ୍କ ଶଙ୍କ ପଛରେ ଏବେ ମୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ସେମାନକେ କମଡ଼ା ବିଛା ହେଲା ମୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଜାଣିଦେବ ଏ କମଡ଼ା ବିଛା ଆଉ ବଂଶ ସେ ବଂଶ କି ବଂଶ ତମର ବଂଶ ନାହିଁ
प्रचार कला परे वाक्य देला परे घरे जाई के तो उल्टा सुल्टा करछु कोन से कोकड़ा बिच्छा चिंतार पड़ी गले मुई तो सेटा बोलला कोकड़ा बिच्छा मंदिर में वास करो तो तापरे तथापि समान विषय रे भीत हुआ नहीं केवल समान कथारे उद्विग्न हुआ नहीं ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ କିଏ ବା ଚାହାଣୀରେ ଏବେ କେମିତି ସେମାନେ ଚାହାଣୀ अरे डोरे लग रहा है मेरे से उनको चाहने को चाहने प्रभु मत ठिया करे न तो चाहने को के डरुची प्रभु मत पटे न तो तते को कोन डरुची प्रभु तो आगुरु कोई कोई पटाई तो मन सुनबे नहीं माने कोंटा माने कोबरा बिछा माने विद्रोही वंश मत जानी जानी पटाई छथि मन भाबी देखो तो ए माने सुनबे नहीं मानबे नहीं तो तथापि प्रभु बोलछथि तुमे जाओ कौन कौन तो प्रभु जानी फिर जीवा दरकार से कहां जीवा दरकार नहीं से मीटिंग जीवा दरकार नहीं सब सुनबे कोई मीटिंग जाई छी आरंभ करे डेली मीटिंग करबेला डेली मीटिंग करबे घंटा तो चलबो कि नहीं खाइबा टाइम मोर 25 मिनिट बाकी होई छी मते घंटे 15 मिनिट देई छथि फुट बस टाइम तो हेला अगर जान चोगने टाइम हो बोली मत अगर माइक ले हिंदा तक नहीं टाइम हे गला खाइबा टाइम हे गला वॉइस कॉल अपन सुती काको डायबिटीज सुती काको बीपी अछि काको कौन अछि बी बंद करो बोता को और कागज लिखि कर मत देले आगे 10 मिनिट रे सादी दियो तू बोल सब लोग देखुछथि कोन कागज आनी देला बोली मु कोन बोली पढी देली से पढी देली मु कहली 10 मिनिट बाकी सारो बोली ऑन ये सोच अनुरोध आसी आज्ञा जाको भूला खाइबा दब आज्ञा आमे बसिछु एते दूर बसिछु आज्ञा बाकी सुनबा भाई एमन को नाट्य मध्ये देखबाको ए सात से बुके दब से ताली मारछि कारण के माने केबे एमन तर रोकी तो कर भाई गुड्डे सॉल पत्ता बना तार हां रो एबे तो फुल मार देबो तापर आने उठे एमती करी सब डेली कर देले एबे बाकी मन को कोन कहउछंती और इस कोई रेडी 10 मिनिट सारो बोली अगर जाको भूख लागुଛି सब खाइबा जा आमे भूख नथिले मरि जिगुने को आज्ञा पर चुप थेकर बसले काको एक लाख दिला काको 2 लाख रुपया पळेले आणि के जण को फोन आसु नथिले मध्य फोन उठाई गले फोन आसी नाही हां फोन आले के रिंग हम के नहीं किछि नाही ए फोन दिला धरे पर जाई करे आगो मागे करे सब खाई नहीं से बोक्ता खाई नहीं ना कमिटी वाला सब खत्म ये माने से सकाल रो मूल चिंता होची भजन पाल खाइबा चाहिए और मीटिंग रे जाई छी कोन छी जोन से मीटिंग वाला को आगु कोई दे छी बोक्ता आज्ञा देसी चिकन का खाइबे आउ से मटन आगा खाइबे सेटा खाइबे परे मते जण को जागा आपण जहाटा खाइबे बोली कहि छ जागा से सब आमे बनाइछु तमे केति जानलो मैं खाइबे बोली इटा मत खाउ नै मोर देह खराब अछि हम खाली सीधा सोजी खाउछि डाली पानी के खाउछि अरे भजा हो तेल नून खाउछि हाके कोइले आज्ञा के कोइला जैसे फलना से खाइबा रोची चिकन मटन मोर ना नहीं करे लोग देखो ती खाइला रे ए अगर के मटन दियो चिकन खाइला दियो और कौन बोलছি ওই মতে টিকে পোকা আরে কেতে স্টাইল দেখো তার কো খাইবা কই ইচ্ছা এ আগে ছড়ি গলা আগে দিও রে আগে কো দিও মুই নাই বলছি সব খেলে কি অবস্থা মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା करता
କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଚାହାଣିରେ ଭିନ୍ନ ହୁଅନି। ତାପରେ 7 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ, ତ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟ କୁହ। ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ବି ନା। ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ବି ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେବା ସରି ସରି ଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ନଥିବ ସୁଯୋଗ, ଆଗକୁ ସେବା ନଥିବ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆମର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ତୁରୀ ପକବାନା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ତୁରୀ ଫୁକି ଦଉଛୁ। ଆମର କାମ ସେଟା। ଆମର କାମ କଣ? ଆମେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକରେ ପ୍ରଚାର କଲୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କଲୁ କି ନାହିଁ, এইটা ଆଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ବିଚାର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଏ ଆସିଥିଲେ, ଏ କହିଲେ କି ନାହିଁ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହସାଇ ହସାଇ କହୁଥିଲେ ତ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେମିତି ହସା କଥା ବୋଲି ହସି କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଏବେ ଭକ୍ତା ନର୍କ ଯାଇକରି ଧନୀ ସହିତ ନମସ୍କାର ମାମା ଯା ଆରିକା ତମିଥିବେ ସେଠି ଯା ସେଠି। ଯଦି ମୁଇଁ କହି ନଥିବି ମତେ ଧରବେ ହଇରେ କାଳିଆ ମା, ତୁଇ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଇବା, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବୁ। সকালে এটা খাইবি, সন্ধ্যারে সেটা খাইবি, গরম পানি দরকার, এটা দরকার, সেটা দরকার, কার নিও পুরা যাত্রার নিও বলি কইলু তুই, বাক্য কাইকে কইলু না? নাহলে মতে কি পচারবে কি নাই? খালি পয়সা দেইছিল সাল গোড়াই করে বুকে ধরে যা, এবে সে সাল গোড়াই করে নরকর অবস্থা। মনে কথা প্রিয় ভাই বোন মানে, মা বাপা যদি ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଇଥିବେ, ତେଣିକି ସେ ପିଲା କରୁ କି ନ କରୁ, ବାପା ମା ସେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋର ମାର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବାପାର କଥା ମାନିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବାଳକର କଥା ମାନିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ମା ଯଦି ମତେ ଶିଖାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଫାନ୍ଦରେ ମୁଇଁ ପଡି ନଥାନ୍ତି। ବାପା ତ ମଦ ମଗାଉଥିଲା, এরে বাবু যাଉଛୁ ପାରଲା କେମିତି? ସାତଟା ବୋଟଲ ବାପା ଜୀବନ ଥାଉ ତ ଆଣି ଦେଇ ଖା, ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ମିଶି କୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛେ, ବାବୁ ସଫଳ ଅଛି, ସଫଳ ଖାଇକି ସଫଳ ହେଇଛି, ଅଧା ବାଟ ତ ବିଫଳ ହେଇଯିବ ସେ, ଅଧା ବାଟ ବିଫଳ। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂ, ଅନୁଗୁଳ ମିଟିଂ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ସଫଳ ଖାଉଛି, ସେ ସଫଳ ଖାଉ ସେ ମିଟିଂରେ ବସିଛି। ଦେଖ ସଫଳ ଖାଉ ମିଟିଂରେ ବସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ପାନ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତୁମେ କଣ କର? ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଦାନ୍ତ ସଫା କରି କୁହ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ତମର ଦାନ୍ତ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିବା କଥା ସଫା। କାହିଁକି? ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିବାକୁ ସେ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲା। କୋଉଟା ସେ ପଦ ହଉଛି, ଆମ ଦାନ୍ତ ଦେଖି জগত জানিব আমি যিশুঙ্কর। এটা আমার দান্ত দেখি জগত সত্যি দিবার আছে, দান্ত তো ভাই মানুষ এতে দিবার আছে, আর মার খাই নাই খাওছিল সবারে, এবে তো ছাড়ি দেলু যে নাই, ছাড়িলা পরে দান্ত সফা। সে সেটি কাঁদি প্রার্থনা কলা, আর ডক্টর পাখু গলা। ডক্টর কহিলা কোন পাই তুমি দান্ত সফা করবা চাହୁଛ? না আজ্ঞା ছাড়ি দিই তো দান্ত সফা করবি। দান্ত সফা কলা বেলକୁ, ପାଟି ଖୋଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲା ତୁଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାନ ଟାଇମରେ ସେ ମିଟିଂ ଆସିବି ନାହିଁ ବୋଲୁଥିଲା, ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ତୁଇ ଚାଲ ଚାଲ, ନାଇଁ କାମ ଥାଉ ଯୋଉଟା ତ ଚାଲ। ସେ ଆସିଲା, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା, ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଲା ତାକୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜି ନାହିଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ବି ନାହିଁ।
कहीं समय थाउ थाउ जदि अनुताप करदेवे रक्षा पाइबे छाड़िला शाऊल कांदले कौन रोक प्रभु तो कहले गेट आउट तापर शाऊल सामुएल गोड़ को धरी काद कि मुंड को धरी काद कि कचारी काद किछि काम दब कि देव नाही मोर प्रिय भाई भौणी माने बेल थाउ थाउ सुजोग थाउ थाउ अनुताप करिवार फल सेते प्रभु कौन करती ताकर दास मानकू पठांती सब बेला पठांती नहीं प्रति वर्ष मैं आइबी नहीं महिला समिति युव समिति मंडली समिति तीनटा समिति आसबी एला केते वर्ष पर ए समिति कहले नहीं से को समिति कहले को के थिले तास के पालो आज्ञा कहले आज्ञा सेति कोंतु नहीं आज्ञा आपण दया कर फेला आसो एटा मगे फेला आपण नथिल कारण भाई चल गले एटा भी कैंसर अवस्था कहले नहीं आज्ञा कारण से भी तो जीवार अछि ठीक अछि आज्ञा कहले आपण डिसेंबर गोटे डेट दिउ वो कहले डिसेंबर गोटे दिन भी फ्री नहीं कहले जनवरी दिउ तो वो कहले जनवरी भी मैं फ्री से कहले ठीक अछि आज्ञा ताले सोमवार मंगलवार कर दो कारण आज डेट डेट थिबो कि नहीं जोना जोना मोर प्रिय भाई भौणी माने समय थाउ थाउ से पोटा गला काई कि सचेतन हेबा दरकार प्रभु बेले बेले पठांती जदि आपण सुनिबे नहीं मु गतकाली कहउतिली दाऊद एतकी गीत लेखि चलती से गीत भीतर तो 51 गीत लेखि न थाते सब गीत बेकार है दाऊदर जीवन रे कोन से 51 गीत होची ताकर जीवन रो फुल समस्त को देई हुए पाप समस्त करंती किंतु समान समय रे कोन करबा अछि अनुताप 51 गीतर हेडिंग टिके पढिबे क्षमा पे प्रार्थना तापरे 51 हेडिंग कौन लिखा होची प्रधान वाद्य कल निमंते दाऊदंकर गीत दाऊद बर्षबा ठारे गमन कला उतारे तांको निकटकू नाथन भविष्यत वक्ता आसीबा समय रे केते बेले आर आगु केते भविष्यत वक्ता आसी जाईथिबे केते पास्टर गुरु आसी करी केते भल भल लोक आसी जाईथिबे हां काल कहिथिबे राजा मानिकली राजा तुमको देखो ता स्वामी युद्ध रे मरि गला तुम किते दयालु देखो से विचार दुख न जानी पारी करी ता स्त्री बानी करे रखलो एबे से पेटरे अछि एबे से देखो महारानी हेबा को जाउची बट राजकुमार जन्म हेबा को कहिथिबे ए भी कस्ती तो से किंतु असल कथा के जानिची कोन कोन से देखो तो आपण टीवी मत पढिबे हां कारण मु आपण अधर्म स्वीकार करूची मो पाप सर्वदा हां जने पाप कले कोन हो तर पाप सब बेले तार सामने रखी से लोक पागल लुचा बेले चेष्टा करबो किंतु से पाप तर सामने रखा थिबो ना नहीं भौणी माने को पर स्वामी नदी साड़ी पिंदी दे किणी दे तो साड़ी से साड़ी आपण पिंदी देखिबे बढ़िया चिलो बढ़िया मानुची कतो मतलब जानी जे साड़ी के किणी देची से चोरमुआ किणी देची हेलो लिपस्टिक नाही केते बढ़िया लिपस्टिक फुटी पाइलो कोई बात नथिबो मात्र लिपस्टिक के किणी देची से किणी देची हां ए बाप रे ए नोआ नाइट केबे किनलो कुटी किनलु हां एटा पालाखंड किनलु कि गुणपुर किनलु कि कुटी किनलु देखला बोले पोकरानी दिए ए विशाखापट्टनम रो से जाई करी तार स्त्री को रुमाल भी आने देने आपन नाइटी आने देछि और कोई बात कोन से पाप के जानि रहंती से पाप के जानि छी से निजे जानि छी आपण अन्य को बोका बनाई पारिबे यू कैन चीट अदर्स बट यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ आपण निजो को ठोकी पारबे ले कौन हैला एक घटना का नाथन पळयास ने ये देखिथिबो आसी तो आसी छथि नमस्कार आज्ञा नाथन बाबू एटी नाथन आज्ञा पे जलका दियो तो कॉफी पीबो कि चा पीबो आज्ञा कल्ला बना कि ए कौन बोली कहिथिबे आज जलकिया करबा आसी नहीं तो जलकिया देबा को आसी
ଯେତେବେଳେ ନାଥନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ଏକା ସେଇ ଲୋକ, ତୁମେ ହିଁ ପାପ କରିଛ। ଦାଉଦ ବାକି ରାଜାରେ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ଏ ନାଥନ ମୋର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତୁଇ। ଏଟା ଭାବବାଦୀ ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଥିଲେ। ଏ ନାଥନ ତୁଇ କିଏ କହିବାକୁ, କହିଲା ତୁମେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମାରିଦେବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବ, ଆଣି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଦୌଡ଼ ଆସୁଛି ମୋର ମତବେ ଦେଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦରକାର ଅଛି। ଆମର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଗୋଟେ ନାଥନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ସଭାରେ, ଆମର ଯୁବ ସଭାରେ, ଆମର ମହିଳା ସଭାରେ, ଆମର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସଭାରେ, ଆମର ସଭା ସମିତିରେ ନାଥନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପାପ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଏ ତେଲ ପାଲିଶ ବୁଟ ପାଲିଶ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନାଥନ ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆମର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ। ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମର ମହାସଭାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କାନ୍ଦି କରି ବିଳାପ କରିକି ଘରକୁ ଫେରବେ। ଏଟା ଯୋଉଦିନ ସଭା ସର୍ବ ଶୀଘ୍ର କି ନାଚ, ମାନେ ସେ 3 ଦିନର ସଭା ବାସି ପାଣିରେ ଗଲା। ସବୁ ନାଚି ଢେମସା ଧରି କରି ସବୁ କାর স্বামী কার ছিল জনা, ওর পিলা কেড়ে গলা, ওর কারোর কাপড়ি গলা, ওর জুতা কেড়ে গলা বলে আমরা দেখি কোন খালি লোক জগিଛନ୍ତି কেবে সভা সর্ব আমি নাচবো সেটা। এটা সভা, এটা সভা। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆମର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ନାଥନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନାଥନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନାଥନ ଯିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଯାଇକରି ଲୋକମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ିବେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦରକାର ଅଛି? ବାପ୍ତିଜ ଯୌବନ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ଅଛି। ଯେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ନାହିଁ, କଣ ଦେବ ସର୍ବର ବଂଶ ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ, କଣ ଏ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମେ ଚୋର ସହିତ ମିଶିଲେ ତାର ସହିତ ସହମତି ହେଉଛ, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ତୁମେ ସହଭାଗୀ ହେଉଛ, କେମିତି ହେବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଥରେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ, ଥରେ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିଜ ଜଣକୁ ପଠାଅ, ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଜନ୍ମଶ୍ରୀକୁ ପଠାଅ, ଥରେ ଚାର୍ଜକୁ ପଠାଅ। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପଠାଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଦରକାର? ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣି କଥା ହବ। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛି, ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛୁ। ତମେ 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଗାଁରେ ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ହବ? ଥିବ କି? ଥିବ? ତମେ ସୁନା ଗହଣା କିଣିଲେ କଣ ହବ? ପାଟ ଶାଢୀ କିଣିଲେ କଣ ହବ? 4ଟା ଗାଡି କିଣିଲେ କିଣ ହବ? ଧରିକରି ଯିବ କି? ତୁରୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାଠ ସେ ତୋଳିବ କି? ପିଲା ଆମେ ଗାଁ ସହିତ ଯାଉଛୁ, କିଏ ବସିଛ? ନାନୀ ସବୁ ବସିଥିଲ, ପଛରେ ଆମର ଭାଉଜ ଆଣି ଝିଅ ବି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲ ନା ସୁନା ପିନ୍ଧି କରି ନାନୀ ସେ କାନ ଫୁଲ ନଉଛୁ କି ନାହିଁ? ନେଉଛି ଲୋ, କାନଟା ନଉଛି, ହାର ମିଶା ନଉଛି ଲୋ, ଛାଡି ନାହିଁ କିଛି ଧରି କରି ଯାଉଛୁ ଲୋ। କଣ ସେ ଗୀତ କଣ? ଏକଲା আসিছু তুহি সঙ্গে কেহি জিবে নাহি, সঙ্গতে নেলানি বহি কহ কে কেতে কাহিকি এতে গর্ভদম্ব অভিমান কাহিকি এতে। ଏବେ ତ ସୁନ୍ଦର, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତ ରୂପ ଯୌବନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ।
এ তোর পুনেই জন্য ওয়াস্তে হইব লিন বাট বসা ধুলি ঘর রহিব সতে হ্যাঁ এ ধুলি রে সিমেন্ট রে মাটি রে কোন প্রিয় মানে যেতিকি ঘর গুড়া আমি লুহারে বনাউছু সে ঘর গুড়া করেন্ট মারবস্ত জনা কারণ সূর্যর যে বিদ্যুৎ বাহারিব সে রড ছুঁইব রড কু বিদ্যুৎ আগে কেমতি হব সে ঘরে রহি হব ହେବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପତ୍ତି କଣ ଆସୁଛି ତ ଆମର କାମ କଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଗ କରାଇବା ପଢିବେ ଟିକେ जिसाई तार 21 पर्व 11-12 जिसाई 21 11-12 हाँ दुमा विषय को भारत दी जने सेइर ठारू मते लागे कहू अछि प्रहरी प्रहरी केते रात्र हैला प्रहरी केते रात्र हैला प्रहरी कहिला प्रभात आसु अछि रात्रि ही आसु अछि कोन लेखा जाउछि प्रभात भी आसुछि रात्रि भी केबे दिना प्रश्न केबे दिना मिसी के आसु एकरे प्रभात आसीबो रात्रि रे रात्रि आसीबो কিন্তু এইটি কোন আସୁছি প্রভাত भी आसुछि দুইটা মিশি কি আସୁছি মানে কার পাই প্রভাত কার পাই রাত্রি খালি মণ্ডলী উঠাই নিয়া যাও মণ্ডলী প্রভাতী তারাଙ୍କୁ সাক্ষাৎ କରିବା ସମୟରେ মেঘମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉ ତାପରେ କଣ ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି କରି ଭାବୁଥିବେ ବଢିଆ ବଢିଆ 4 ପରେ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 ପଢିଲା ଭିତରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଏ ଖତମ ଏ ଲୋକମାନେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜମିଦାର ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଏ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ଏ ଚୋର ଚୋର କାମ କରି ଭୋଟ ପାଇ କରି ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେ କାହାକୁ ଦେଖାଇବ ତୁମେ ଏ ଫୁଟାଣି ଆହୁରି କାହାକୁ ଦେଖାଇବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାହିଁ ଆମର ଦେଶ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଜାଣିନା ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା যদি জানি থাকতে যে ভুল কাম জানি না এইটা সমস্যা ঈশ্বর কে জানি না খালি ফুটানি মানুষ আমি भी प्रभु को मानु को प्रभु को मानु কে প্রভু কে প্রভু যে মৃত্যু উঠিଛନ୍ତି সে প্রভু সমস্ত প্রভু যে কবর को ফটাই করে ভারিଛନ୍ତି সে প্রভু আর সে প্রভু বিচার করবে ভাই आसुछन प्रेम 17 पर्व 31 पद प्रेम 17 पर्व 31 पद कारण जो दिन अपना निरूपित व्यक्ति को द्वारा धार्मिकतार जगतर विचार करिवे एई परि गोटिए दिन स्थिर करि अछथि आ ताहाको मृतमान मधुर उत्थापन करी ए विषय समस्त निकटरे তুমি গ্রহণ করো কি না করো কে যে মৃত্যুকে জয় করে সমস্ত যিশু সমস্তকে পায় সে কেবল খ্রিস্টান মাত্র ভগবান নুহতি সমস্ত মানব জাতি পাই সে ত্রাণকর্তা সেইটাই লুক তার 2 পর্ব 10-11 কোন লেখা আছে লুক 2:10-11 সেদিন ভূত ভূত নাই হ্যাঁ আমাদের লোক ভূতর কথা মানে কার কথা ভূত ভূতକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବେ ସେ କହିଲେ ଭୂତ ନାହିଁ କେ ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର অত্যন্ত আনন্দজনক সুসমাচার ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଅଛି କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳିବ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି
ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ କଥା ବି କୁହେ ପ୍ରେରିତ 4:12 ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପାପ କ୍ଷମା ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ, ଏତେ ନାମ ଅଛି, ବାଇବଲରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଁ ଅଛି, ସେ ନାଁରେ ବି ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ନାମ ଅଛି, ସେ ନାମରେ ବି ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଅଛି ଆମର, ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, ଜାଣ ରେ ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, যিশু বিনা পাপীর, যিশু বিনা পাপীর, আনরে নাহি কাহি রে গতি মুক্তি। মনুষ্যর মুক্তি যিশু নাম ছড়া ঠিক সমস্ত পাইছে। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଦେଖିବେ ତିତୋସ 2:11 ତିତୋସ 2:11 କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାହାର ପରିତ୍ରାଣ? ସମସ୍ତ ମାନବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯାଇ ବାକ୍ୟ କହିବାଟା ଆମର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ କହିବା, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଇବା ଆମ କି ହଉ ନାହିଁ। ଜଣେ ଥିଲେ ଆମଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। କିଶୋର ନିଗମ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାର ମାନେ କଣ? ସେମାନେ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଏବେ ତ ଆମର ଭାରତରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ, ଗାଁରେ ସେବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟରକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ତୋଳି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ତୋଳିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଆମେ ସବୁ ଆରାମରେ ଥିବା। ବା ଆମେ ପଳେଇଲେ ତମେ ଭଲ ଥିବ, ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ତ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଳେଇବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ଆସିବ ଗାଇବା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ କେବେ ଆସିବ? ଯେବେ ଗାଇବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗାଇ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏ ଗାଇବା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ଗାଇଲେ ମୋତେ କିଛି ହବ? ଆରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଭାରତରୁ, ପୃଥିବୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:2 ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:2। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଦାନ କର, ତୀର୍ଥ କର, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ଯୋଉଟା କର, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲ, ଉଲ୍ଟା ଗୋଡରେ ଚାଲ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରି ଚାଲ, କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ, ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ, ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନାମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନାମରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କର ହେ ମାଳା, ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ମନୁ ପାପ ଜ୍ୱାଳା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କର ହେ ମାଳା, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମର ମାଳା ଜପିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ମାନିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଲେ। କଣ ଅଛି? ନହିଲେ ନରକ
ବନ୍ଦିଶାଳା କଣ ରହିଲେ ନରକ ବନ୍ଦିଶାଳା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କର ହେ ମା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଟା ବାକି ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମା ଯୀଶୁ 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 ହଉଛ ଜାଣିବ ନାହିଁ ତମେ ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ସିନା ଜାଣୁଛି ବାକି ଲୋକକୁ କି ଜଣା ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଜଗଦଲପୁର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ସେଠି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ କହିଲେ ଗାଁରେ ତୁମେ ରହିବନି ଚାଲିବ ଆଉ ଚାଲିବ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଣିବ ତୁମେ ରଖ ଆଉ ନିଅ ଗାଈ ଗୋରୁ ମିଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ବି କାଟୁ କାଟ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନ ମିଳୁ ଚାକରି ମିଳିବ ନ ମିଳୁ ଜମିରୁ ଧାନ ବି କାଟବାକୁ ଦେଲୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜମିରୁ ଧାନ ବି ତୁମେ ପଳାଅ ତମକୁ କାଟବାକୁ ଦେବ ଲୋକ ଲଗାଇ ବି କାଟବାକୁ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସହର ଆସିକରି ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା କଥା କି ନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଛାଡୁଛି ଜମି ଛାଡୁଛି ଚାକରି ଛାଡୁଛି ସୁବିଧା ଛାଡୁଛି ବୁଝିବା କଥା ଯୀଶୁ ନାମରେ କଣ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପଇସା ଖିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ପଇସା ଦିଆ ଦଉଛୁ କି ନାହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଦାନ ଭୁରି ଦାନ ମାନଦ ଦାନ ଆରି ଦାନ ଦୀର୍ଘ 4ଟା ଦାନ 6ଟା ଦାନ ଯେତିକି ଦାନ କଲେ ଦଉଛୁ କି ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ଦଉଛୁ ଗାଁ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ପଇସା ଖିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ଆମକୁ କିଏ ପଇସା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଛଡା ପୃଥିବୀରେ କୋଉ ନାମ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ ଭଲ କଥା ପରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କହୁଣୀକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ ତୁରି ଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ ପାପ କ୍ଷମା ପାଅ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଅ ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଆସିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେବାର ଅଛି ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ତାକୁ ପୁରା ତୁମେ କର ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ କଣ କର ତୁମେ ପୁରା କର ପଢିବେ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 13 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 24:13 ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଆମେ କହୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପାଇଗଲି ହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଏ ମଗୁଆ କୋଉଠି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପକେଇଛି ନାଇଁ କୋଉଠି ପାଇଛି ଏବେ କଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଗୁଆ ଅଛି ଜୁଆରୀ ଅଛି ପାନୁଆ ଅଛି ଡବକ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ଅଛି କଣ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାଇଁ ମଦ ଖାଇବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ଭାବ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ମତେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ତିନିଟା ଘର ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ ଘର ସେଇ ପାଖରେ ଘର ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘର 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଛନ୍ତି 6ଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେଣି ମତେ ଆଣି କିଛି ଚିନ୍ତା ଦେଖିଲି ଲୋକ 3ଟା ଘର କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଉପର ସାହି ଗୋଟେ ଘର ତଳ ସାହି ଗୋଟେ ଘର ସେ ଗାଁରେ ପରେ ବୁଝି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ସିଂ ତାର 3ଟା ସିଂ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ସାନଲି ଗୋଟେ ବଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିଆଲି 3ଟା ଅଛି କେତେ ସାନଲି ଗୋଟେ ବଡଲି ଗୋଟେ ଆରେ ମଝିଆଲି ଗୋଟେ ଏ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 6ଟା ପିଲା ଏସବୁକୁ ଧରି କରି ଆମେ ଯିବା ଚାଲି ଚାଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ସେଇ ସିଓନ ଦେଶ ଯିବ ହେଟି ପ୍ରଭୁ 3ଟା
ଛଅଟା ପିଲା 3ଟା ଘର କଣ କିଛି ହଉନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସବୁ ନାହିଁ ଯେ ଶେଷ ଯାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ବାଟରେ କଣ ହବ ଏବେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ ଦିଆହବ କଣ ପାଇଁ ଦିଆହବ पेपर खाली देखी दियो कुटा छाड़ी चो खेलती बोलना पड़े तो क्या खबर ना लेखवा भाई ने लोगों को लास्ट 10 मिनट आगे पेपर उठा गुड घंटा आगे से काम तो देख दी बस्ती एक हमर बुद्धिमान पिला माने रात सब मोबाइल देखुथिबे केतले परीक्षा ले समान से लास्ट मिनट चलो तो देखा लेके नहीं the last 10 मिनट परीक्षा लिखवा पे नहीं नंबर ठीक रे पकाइछो कि नहीं ठीक रे लिखितो कि नहीं पेपर ठीक रे बांधिछो कि नहीं 1 2 3 4 करी तमर ना नंबर लिखिछो कि नहीं चेक करबा पाई लास्ट 10 मिनट एटा से लास्ट 10 मिनट देखो एटा लास्ट 10 मिनट कोन भाई पेपर ठीक रे सजाइछो कि नहीं कोडा छाड़ी देलो कि नहीं छाड़ी देलो गाँ गला परे स्वामी स्त्री गाड़ी में बसला परे से धरलो कि नहीं एटा धरलो कि नहीं के नाम छानी आई छाड़ी देनी कि के हेले एटा छाड़ी देले चलबो बाटे मिलबो बेस्ट कोडी किणी पारबो तेल कोडी किणी पारबो नाइटी भी किणी पारबो भौणी मान जानि नाइटी छाड़ी देबे और बाटे नुवा नाइटी किणी कंट्रोल तो सेटा किंतु आपण स्वर्ग को गला बेले जदि ए सब छाड़ी देइतिबो ऊपरे आली किछि हेबारो जीवार तो नहीं जीवार नहीं आमर लोक माने कोन भाबुचंती जीवु तो तार दंड किछि आसु नहीं आमर मधुआ माने गाँ रे पीबे नहीं कोडी पीबे नहीं गाईवा रे पीबे नहीं गुमा रे पीबे नहीं आश्रय घर रे पीबे नहीं सेर घर रे पीबे नहीं आरे कोडी पाला केमि गले बे कर केना के देखि दवा जरा से विशाखापट्टनम जीवो कि हैदराबाद जीवो कि बेंगलोर जो पकाई दियो रे से हम जी के देखो ना हमर बुढ़िया मन भी गार बुढ़िया खाइबे ने गार बाहर ला परे बाइक रखी देख रही केते भलो मोर प्रभु अरे घर के देखना हेलमेट पकड़ दी थी अरे क्या देखो कि देखो भौणी माने गार बाला बढ़िया भारबे गार भाला पर रुमाल पकाई मुंडे बांधी दे करी बाइक में बसे कलम दिबे लागो तो स्वामी स्त्री देखो स्वामी स्त्री ने आरी का स्त्री को बसाई करी ततरे एबे चलबो जदि को भेटिमो तो ताला के जाउ छबरा मते टिके से हर भानी गोड़ फेंकी आगे अरे भागी छोड़ दे सियारे जाऊ नहीं मुई कुमारे जाउछी से छकरे भार भार स्त्री लोग ठिया आई कुआडे जाउछ हर भागी जीवा हेले दुई जण से छाड़वा को गला पर पचारबो हेले तमर काम केते बेले सरबो सर्व दुई तो तीन हेबो काईकी एबे कोन बोलबो मोर आगे सर्व देखो से लोग यार जीवन दिबो सियारे जाई ताको जल का किनी दे कथा बार्ता ही इटी उलबो नहीं एटी छकर उली पड़ो हां नले घरे देखले असंति ही जीवो बोली बुले दिन पयास गेटी आसी करी धन्यवाद ए ताली के देखु दे प्रभु देखु छंदी सब ताली देखु नांती की पिला माने राती सारा मोबाइल देखी सिनेमा देखी एटी आसी करी एबे हमको भाई की तबियत बोलिबे तो गाई दोची लोक मनमुग्ध होई दउचंती एबे झियो माने गाइबे एबे पुओ माने गाइबे ओ बाप रे बाप सब गाइबे हमर पिला माने भयंकर गाउछंती उदीपना पळाई आसी उदीपना ए भय मत तोर खाना पाका बाकी पहुंचले
उदी पारा चढ़ी आसो एवं आत्मिक जीवन तो विपर्जय अवस्था रे अछि इटी जो गीत गाउछन नाट करछन नै कि गार और बाहागर हो सब रात में कि सिख जाई करी नाच मु तोरे बहुत दिन घंटा मन करे बाबू माने बढ़िया बजाव तो देखो तू बाहागर जाई बजाई तो नहीं तो रवि तक पळे पळे को विषय हमको अभिषेक काहे दिया है प्रभु का आराधना करबा ए गीत गाइबा तुमे कहले रे बाबू तुमको डाके विवाह कर मान करे आसी गटे गीत गाई दियो 2000 टका दे देबू बाजाटी के बजाई दियो गाई दबो अभिषेक पळेबो तापर ओपेरार बजाई टुमकु करे बोलु अभिषेक काहे दिया है आराधना करबा मोर प्रिय माने जदी मोर अभिषेक पळेबो मोर डिग्री मोर ज्ञान मोर पांडित्य किछ काम आसबो साउल राजा को प्रभु छाड़ी देला परे आली कोन तोर राजा तोर हाइट तोर वेट काम देबो तारपर रूपवान केई नथिले तापर भगवान केई नथिले तोर हाइट रबी केई प्रभु गला परे ए हाइट वेट काम देबो शेष पर्यंत धैर्य धरे आदि प्रार्थना करते प्रभु मुई जो जीवन काटुची जो प्रार्थना जीवन काटुची जो पवित्र जीवन काटुची प्रभु मुई शेष जाए से काटवा पे हम शेष और प्रिय भाई बनी मान प्रकाश वाक्य कौन कहूँ 2 पर्व 10 पद प्रकाश वाक्य 2 पर्व 10 पद जो सब दुख करबा को जाउछो सेई सब को भय करो नहीं देखो तुम मान को परीक्षा निमंत्रे शैतान तुम मान को मधुर कहानी को कारागार निक्षेप करिवो अब तुमे माने पूर्ण मात्रा क्लेश भोग करिवो तुमे केते पर्यंत मरण पर्यंत विश्वस्त थाओ हां सेतिर आबे तुमको केबे पर्यंत विश्वस्त मरण पर्यंत 2 दिन विश्वस्त तो नहीं 2 दिन प्रार्थना जीवन नहीं 2 दिन पवित्र मरण पर्यंत विश्वस्त मरण पर्यंत के विश्वस्त की नहीं जाय से नहीं आपण विश्वस्त था के पवित्र की जाय से नहीं आपण पवित्र था मां माने प्रार्थना करो प्रभु मोर पुओ को चाकरी हेबो कि नहीं मु जानि नहीं तो मोर पुओ प्रभु तुमटी थिबार अछि मोर जियो रो महागर केबे मोर जियो पवित्र थिबार अछि मोर स्वामी सारे जाई करी केते कमाई आनबो जानि नहीं मात्र मोर स्वामी सारे पवित्र आमे तो कथा कहू खाली पैसा केबे पठाइनु पठा पचारो प्रार्थना कलो कि सकाळे बाइबल पढलो कि केमती अछो पचार कोना नहीं स्त्री छो खाली पैसा पठा मुंडा ऋण भर्ती ही करी जैसे करी प्रभु पैसा केबे देबो राजा प्रभु पैसा केबे देबो जदी प्रभु दा देख तो मत देबे हाथ उधार प्रभु देइछ तो प्रभु केबे देबो प्रभु दी केते देइछ खाली पैसा देबो प्रिय भाई बोले माने आमे अजଣା तरे ए ग्रुप ऋण मान को खुशी देइछ सतरा नहीं एटा बडे एमडी जोगदा जदी पोसी हेबो आनी बाहरी से मुसा कोन करबो से सुकुआ को सुगी सुगी पॉजिटिव आप केड़े दयालु लोक एडे बड सुकुआ बोले लोग किसी देखला कोन करती सुकुआ रखी नहीं आको देखो तो अनेक लोग 10 20 हजार टका ऋण आनी करी एबे बांधी जने भूमि को उतला गया मुई ग्रुप ऋण बांधी मोरी जी भी परी लागु छी आज्ञा आमेन बोली कहली नहीं कौन प्रभु नथिबा लोक देखो भौनी माने प्रार्थना समय अवहेला करि पारबे प्रार्थना जीवा को अवहेला करि पारबे किंतु ग्रुप पैसा ए ग्रुप वाला भी केमती कुड़िया लोग देखिबे कि नहीं 19 लोग देबे नेबे राती 7 बजे बसी थिबे ए भौनी मत आनी देबा कि नहीं से कुआरे जीव की जीवन नहीं से थोड़े देला एबे गोटतन को पैसा आसबो बाइक धरे आसबो हां ताको जो लीडर बने दी छथि ए ग्रुप वाली मान करो लीडर अछि तबे प्रार्थना लीडर हो कि एक ग्रुप लीडर हो तुमे
ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବେ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଟିକଟା ପିନ୍ଧଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଋଣ ହେଇଛନ୍ତି କଲରଟା ପିନ୍ଧିବେ ଏ ରେଡଟା ପିନ୍ଧିବା ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗାଁ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର ଋଣ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଋଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ଋଣ ସୁଝିବେ ଗୋଟେ ସେମ୍ପୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ। ସେ ସେମ୍ପୁର ନାଁ ଲେଖିଥିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ସେମ୍ପୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ, ତାର ନାଁ ଅଛି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର। କି ନା ସେମ୍ପୁର ନା ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର। ସେ ସେମ୍ପୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ ହୋଲ୍ଡ କରି। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ସେମ୍ପୁ ନାଇଁ ନାନି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମୋର ଆହୁରି ଋଣ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି, ଅପମାନ ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁରେ ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଚିଠି ବାଲା ଆସି ବସିଥିବେ, ସେ ଘରକୁ ପୁରୁଷ ନଥିବ, ଏ ପିଲା ନଥିବ, ଖାଲି ସେ ଆସିକରି ବସିଥିବ। ନଦେଲେ ତ ଜୀବନ ଜମ ଭଳିଆ ବସିଥିବେ। ରାତି 7ଟା 8ଟା ଯାଏ ପଇସା ନଦେଲେ ବସିଥିବେ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଲା, ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ପଇସା ପାଇଗଲା, ପଇସା ନାହିଁ, ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ଝିଅ କହୁଛି ମା ନାହିଁ, ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ପଳେଇଲେ, ନାଇଁ ଏବେ କାମ ପଡ଼ିଲା ତ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାହାରେ ବସିଛି, ସେ ବାଇକ୍ ଧରି ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତାର ଘର ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ଶୌଚାଳୟ ଯିବ, ପଛାଡେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାର ଘର ପଛାଡେ ବସିଛି। ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରେ ମା ଆସିଲେ କହିଛୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମା ସହଜେ ଥିବି। 7ଟାରୁ 8ଟା, 8ଟାରୁ 9ଟା, 9ଟାରୁ 10ଟା, 11ଟା ଅଧେ 12ଟା ହେଲା, ଏ ଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ଛାଡା ବି ଯାଉ, ଇଏ ବସିଛି ପଛାଡେ। ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଇଏ ଭାରି କରି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମତେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କି ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲୋକ ଋଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଶୈତାନ ଏମିତି ଫାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଯେ ବାହାରିବି ବୋଲି ବାହାରି ପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋର ମାଇକରେ କହିପାରୁ ନାହିଁ, ପଡିବ ସେଟା। କାରଣ ଋଣ ଆମକୁ କଣ କଣ ପାପ କରାଇବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମନେ କଣ କରିବେ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛୁ। ଆମେ ମୁଁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି 1984 ମସିହାରେ। 1984 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୁନ୍ 5, 1984 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ଜୁଲାଇ 20, 1986 ମସିହାରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର କଣ ପରିତ୍ରାଣଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥରକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। এটা জীবন সারা রিপেন্টেন্সটা কোন ওয়ান টাইম ইভেন্ট নয়, এটা লাইফ টাইম প্রসেসটা। তেଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେସେଜ କ'ଣ ଥିଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ଶେଷ ମେସେଜ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଶେଷ ଯାଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିକି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଭଲ ଥିଲା ଭଳିଆ, ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଭଲ ଥିଲା ଭଳିଆ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରବୋଧ ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଏକ ବାକି ଅଛି। କୋଉଠି ବାକି ଅଛି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଛୁ? କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବେ ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ। ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ
যেপরি তুমি মানে সর্বদা আজ্ঞাবহ হইଅছ কেবল মোর সাক্ষাৎ নুহে কিন্তু বর্তমান মোর অসাক্ষাৎরে ଆଉ ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପର ସହ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର ମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କର ତୁମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ତା ଏବେ ଯାଏ ପୁରା ହେଇ ନାହିଁ ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ତାକୁ ପୁରା କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଭଲ କରି ଦେଇକରି फाइनल सेमिस्टर खराब कर के दिया ए दौड़ वाला को दौड़ो 500 मीटर दौड़ 400 मीटर फास्ट तापर 100 मीटर रे बाकी सब बाकी काटी कर पले देखि नै बोलो दौड़ुथिला बोलो पढुथिला से सब बेल को बोलो करि पारला अनेक पिला माने 10th रे भलो पास ठीक बेगिने भलो मार्क आनी गली प्लस 2 रे छात्र फेली कहीं कलेज को बाहर पाठ पढ़वा को जाऊँ बोली भावी पाठ पढ़ुची कि ना ट्राई करुच्ची आम बापा माँ मैंने निजे तो इंग्लिश पढ़ी ना पिला इंग्लिश मीडियम स्कूल सकाले उठले से पिला अदा निद्रे थी पैसा बाजी तू जा बापा चल आइले मोबाइल देवी बापा चॉकलेट आज देवी तो बापा आइला आइसक्रीम के देवे चाल ताको धरी करे से जीवन कथा निद्रे जाईती तो एक पिला को मस्ती पचाले बाबू आज स्कूल में कौन पढ़लु बापा किछि पढ़ी ना आंटी सोईतिली से बेड रे बसिया के देहु दिला पढ़ी दिगो बोले दीदी कहले सब लालो से कोन रे जाई बेड रखी सोई पड़ी आदि पिंदी खाइले जे पानी बोतल होला हे सोई करे छुट्टी करे पले आबे बाबू पाठ पढुची बोली तले जने बापा तर पिला इंग्लिश मीडियम स्कूल रे जॉइन कर देची पढु नाही रागी गला त बापा केने गला से केने गला बोली पानी धरी करता चल तो एते पैसा खर्च करी पाठ पढेबो तू पढबो नाही खेलबो बोलबो ना करो मार ठोड मारले पढ से बोई उल्टा खोल दीची बाबा को माने उल्टा के सीधा बोई तो खोल से कौन करछि इडियट डैडी नॉनसेंस डैडी इडियट डैडी नॉनसेंस डैडी मतलब बाबा हां एमटीआर पढ ভালো করে পড় এন্ডিং সে পড় বাবা এমটি পড় দেখো তুই দুটাই চাকর করতে দেখো আমি তাহলে কিলা তোর বাবা को गाली করছি দেখো তুই ইডিয়ট ড্যাডি ননসেন্স ড্যাডি ইডিয়ট ড্যাডি না বাবা পড় সত্য কে ভক্তর মন লাগাই পড় কি না তুই পড়লে বলে মই আমার পিলা মানে পড়ছেন বড়িয়া মনে থাকতো যে শেষ পর্যন্ত ভয় কম্পর সহিত পরিত্রাণকে সাধন কর প্রথম করন্থে 15 পর্ব 2 পদ যদি তুম্ভেমানে তাহা দৃঢ়ভাবে ধরিথাও তুমি তাহা দ্বারা পরিত্রাণ পাইଅছ নহিলে তা পাইଅছ না কোন পাইଅছ তো সুবিধা হইছে কোন লাগাইছে পাউଅছ পরিত্রাণ পাইଅছ নাই পরিত্রাণ पाऊ अच्छो बसमा परित्राण कोन अच्छो पाई अच्छो नाही पाऊ परित्राण एटा मोट हमर गीत मारी आसी जाको किछि जणा नाही से गीत लिखुची ट्यून मारी करी मुई तो पाई गली स्वर्गपुर रोज सुराजाकू डिंग 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 लोक रे बढ़िया गीत कोनी पाई गलती कोटी पाई गलती कोटी पाई गलती हमर गोरा पटे गोदे मते तो छाड़ो हमर गोरा पटे विदेश गीत मारुछ हमर गोरा पटे सत्य बुझी नांती मुई बिया बुझी पातु नाही बेले बेले কথা হতে মুই কোন কথা হতে মানে বড় ভাষা করছদি বলা নাই আগে আমার ভাষা আমার গোরা পটে ছেলে দেখো কোন শয়তান আইসি জাল পাকাইছি জালে পড়ি গলে তুমি যাইসা হাসি শুনতে দিছ শয়তান আইসি মানে শয়তান আসিব জাল মানে জাল পকাইব আরে জালরে পড়ি গলে তুমি এটা কে গাউছি মতুয়া
যে জালারি মদ খাই জুয়া খেলি করি সে জাল ভিতরে থাকবে এই জালারি শয়তান আইসি বল আর বলি কিন্তু শুনলে আপনাদের কোন এ শয়তান এরে শয়তান তোর টটি চিপিন দে টটি চিপিন দে করো তোর টটি কুমু আর যদি এরে শয়তান মুই তোর টটি চিপিন দে হাতে করে তোকে বাঁধা মারিন দে বলে হাতরে করে বাঁধি করে তোকে ये पूरी शैतान को हाथरे गोड़े बांधी करी ये पारबो मोहती पी करी पुड़िया खाई करी कुआरे निष्पात नोती जणा नहीं हैं सदा कौन अंदर चालू छी ये पुड़िया खाओ काटी नहीं खोली पारबो की तो बात खाओ ये पुड़िया बात नहीं खाओ तो पानी नहीं गए गली भी अच्छा हो गया नहीं চিকেন খাবো আমার বুড়া আমাদের জুটা দেবে অল্প অল্প খাই বুড়িয়া আর আমরা মানে বুড়িয়া খাবার পরিবার পানি বানাইছি মানে বুড়িয়া ভাই বলি মানে কোন শয়তান আসিব জাল পকাইব ও বাউরে ভাই আমার দিকে বুড়িয়া বেড়া কিন্তু আছে কোতে পুত্র গাও যদি আদি এই গীত গাও মানে তো মিটিং এ বসবে কি খালি গীত এবার মিটিং এ যাই দিলি বলছো এবে আমার যুবমানে গীত গাইবে সব যুবা আদি বাজা বানি গীত গাউଛନ୍ତି তারপরে কোন সে মিটিং বেলে কোন যুবা ମଧ୍ୟ না পরে সে মিটিং ର প্রসঙ্গ কোন গাইছি এ ভেডিয়া টি কারো কোনে ভেডিয়া তো শুনা কার কোনে প্রসঙ্গ দেই ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟି କାହାର ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଦୁସୁ ନା কোন ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ବାଇବଲ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଏଟା ଚାଲିଛି ଏଟା ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରିତ୍ରାଣ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆକା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୁଁ ପାଇଛୁ দেখা কোটি আছে কোটি অনন্ত জীবন আছে এ মধুয়াকে যদি অনন্ত জীবন এবে দেই দেব এ মধুয়া অনন্ত জীবন ধরি করে দিব নাই মুই বি পাইছি কাই মধুয়া বি পাই শেষ যায় পরিবেশ বদল পড়লে আপনি বুঝি পারবে যখন 3 পর্ব 16 পদ কারণ ঈশ্বর জগতকে এড়ে প্রেম কলে যে সে আপনা অদ্বিতীয় পুত্রକୁ দান কলে যেপরি যে কেহি তাଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ করে কোন করে বিশ্বাস করে কলা নাই বিশ্বাস করে করুথায় সে বিনষ্ট ন হই অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে তারপরে পড়িবে তার 6 পর্ব 54 পদ 6 পর্ব 54 পদ যে মোর মাংস ভোজন করে মোর রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে কাকু যে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে তাকু মো এই অনন্ত জীবন কোটি আছে হুয়ে হুয়ে লেখা আছে কেবে হুয়ে কেবে মিলব আকু আপন পড়লে জানি পারিবে প্রথম যৌন 5 পর্ব 11 পদ প্রথম যৌন 5 পর্ব 11 পদ সেই সাক্ষ্য এই যে ঈশ্বর আবমানকু অনন্ত জীবন দেই অছন্তি পুଣି সেই জীবন তাଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲେଖା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଲାଗି କରି ରୁହ ଲାଗି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବେ ତା ଘରକୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିବେ ବଡ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଥିବ ତାକୁ ଦେବେ ହେଠି 500 ଟଙ୍କା ନେବୁ 2 ଜଣ ଭାଗ କରିବ ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଭାଗ କରିବୁ ବଡଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ସାଟା କଣ ଦବ ଦେ ମତେ ଦେ 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 ଦି ତ ତେର ବାଟରେ ପକାଇ ଦେବୁ ନାଇଁ ମୋର ପଇସା ମତେ ଦେ ଏ ତ ଦେବି ରେ ଦେବି ଖାଇ ଦେବି ନା ଦେବି ତୁ ଦେବୁ ନାଇଁ ଦେ ମତେ ଦେ ଦେ କଣ ନାଇଁ ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ ର
ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାହିଁକି ଦଉନାହିଁ ସେ ବାଟରେ ପକାଇଦବ ବୋଲି ଦଉନାହିଁ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଦଉନାହିଁ ସେ କେବେ ଦବ ଯେବେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଯୀଶୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରି ବାଜିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଲାଗିକି ରହିବାର ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆସୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ ନିନ୍ଦା ଆସୁ ଅପମାନ ଆସୁ ତାଡ଼ନା ଆସୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୁଡିଏ ପଦ ବାଇବେଲ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ କାଳ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯାଉଛୁ ପାପ ଛାଡି ଯାଉଛୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ତୁମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ରାଜତ୍ୱ ଏବେ କଣ କରିବା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ଅଛି ପାପ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ହେବ ପାପ ସହିତ ସେବା କରିହେବ ପାପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି ଯଦି କିଛି ପାପ ଅଛି ନଥିଲା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିବେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଜାଣିବେ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିବା କଥା ସେ ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ ପଢୁ ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲଙ୍ଗ ଅନାବୃତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 27-28 ପଦଟି ପଢିଦେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ଅଛି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକଲେ ଆସିବେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବେ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଅଛି ଭଉଣୀ ମାନେ କିଚେନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅଫିସରେ ଥାଆନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବାର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି 3 ପର୍ବ ତାର 20-21 ପଦ ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 20-21 ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ସେ ଆପଣାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହାକୁ ରୋଗ ନାହିଁ ସବୁ ରୋଗ ତୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଛି କଣ ହେଲା ଭଉଣୀ ନା ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର କହିଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ମଲେ ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବି ନାହିଁ ବେଳେ ଟିକେ ପିନ୍ଧୁଥିବି ବୋଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି
मोर प्रिय मृत्यु केतल भी आसी पारे आम सब रोग द्वारा कष्ट पाऊँ रोग पाप नुहे पाप ही पाप रोग समस्त आप रोग मरतु पाप मरतु रोगर शरीर विश्वास कौन हम ए रोगर शरीर रूपांतरित मुझे रोगी प्रार्थना कर प्रार्थना कर अनेक सुस्थ होती अनेक सुस्थ हो भी ना सुस्थ हेले टेंशन नहीं सुस्थ न हेले भी टेंशन नहीं कारण जीवन पवित्र थब आप प्रभु आसला बेलू जब साक्षात कर तेणु एवं कौन कर आमर जीवन में आम जमी भी अच्छु आम प्रभु पाक जापर कहीपर प्रभु को प्रभु मोर जीवन में जनातरे अजनातरे मुझे जहाँ भी पाप कर मत क्षमा कर कहीं भी कहीपर ना जे मोर जीवन में पाप नहीं कही हम कि गोटे पद पढ़ी प्रार्थना करने जा प्रथम जन तार प्रथम अध्याय 8 पद आम मान पाप नहीं यह जदि कहू ताहले आपण आपण प्रवचना करू पुणी सत्य नहीं जदि आम कहूँ नहीं सत्य नहीं तापर न पद जल्दी शुणु जदि आज जदि हाँ आमे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू तेबे तेबे सामान को पाप क्षमा करबा को और समस्त धर्म रु अमान को परिष्कार करबा को विश्वस्त से क्षमा कर कौन करबा आ भलो समय नहीं केते समय थी आमे जानि ना किंतु आगो को भलो समय आने नहीं आपण भलो समय आनी भी पारबे एटा खराब समय आसे गोटे विषय करि पारबे प्रस्तुति करि चौकी बंद करबा प्रार्थना करबा पई समस्त चौकी बंद करबा प्रार्थना करबा पई प्रभु को कहबा प्रभु मु आपण को निकट आसुची मत दया कर प्रभु मत क्षमा कर प्रभु मत अनुग्रह कर प्रभु एबे आपण प्रभु को कहि पारिबे एबे आपण कहि पारिबे प्रभु जे प्रभु मत दया कर मोर पाप सब क्षमा कर दियो प्रार्थना करबा कि अनुतापर गीत बोलिबा अनुतापर गीत गाना आम कर पाप सकाश अनुताप कर आम कर भूल सकाश अनुताप कर आग को सुजोग मिल कि नहीं जानी आम खाली व्यस्त अच्छु घर पाए आम व्यस्त अच्छु पिला पाए आम व्यस्त अच्छु ऋण पाए आम व्यस्त अच्छु चाकरी पाए शैतान कहते तुम्हें सब व्यस्त था कि पाप लगे बापा मामी पिलार पाठ पढ़ा पिलार भविष्य पिलार बाहागर पिलार चाकरी पिलार अमुक पिलार ढंग कि पिलार पाप दोष नहीं स्वामी को कहते तू केमती कले भी कर पैसा पठा अनंत जीवन रहिछि जीसु को क्रूसा पहि Lord, hallelujah. अनंत जीवन रहिछि जीसु को क्रूसा पहि जानो दीवा से पथे जानिना Oh
প্রিয় ভাই পরিবার অনন্ত জীবন আছে ঈশ্বর পাখে আপন মানে ଋଣରେ ମରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ରଖିଛି ଅଦରକାରୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦରକାର ବିଷୟ କ'ଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାପ ରୋଗ ଆଣେ ପାପ ଦଣ୍ଡ ଆଣେ ପାପ ଅଭିଶାପ ଆଣେ ପାପ ସର୍ବନାଶ ଆଣେ ଯଦି ଘରେ ପାପ ରହିଥିବ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବାପା ଜୀବନରେ ପାପ ଥାଇବ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଥାଇବ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଜୀବନରେ ପାପ ଥାଇବ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ପାପ ବି ହେଇପାରିଲେ ମା ମାନେ ପୁଅମାନେ ତମ ଜୀବନର ପାପକୁ ଦେଖ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ଷମା ପାଇଛି ପାପ ଧୋଇଦେବେ ପାପ ଧୋଇଦେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଦେବେ ଆଜି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କହିବେ କି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚାକରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାପ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ବି ପଢିବେ କାଲିକି ଚାକରି ବି କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିବେ ଯଦି ପାପରେ ରହିଥିବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି
ପାପ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଝିଅରେ ତୋର ସେଇ ପାପ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପୁଅରେ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ପାପ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଯାଇ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନାଉ, ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦୟା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅଭିଷେକ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ପ୍ରହରୀ କହୁଛି, ରାତ୍ର ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭାତ ବି ଆସୁଅଛି। କାହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ, କାହା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର, କାହା ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୟା କର ରାଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଉପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ପିତା, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗାଇବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁରୀର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ପାପ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଛି, ଆମର ଛଳନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର ପ୍ରତାରଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମର କୁକର୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା। ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁରୀ ବାଜିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଉଠେଇ ନିଆଯିବୁ, କେହି ବି ଛଡ଼ା ଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ବାହାରି କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ଏ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମହିଳା ସମିତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବାଳକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ପରିବାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆଜିଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସତର୍କ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାପ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ।